یہ انسان کی نفسیات کا ایک بڑا ہی عجیب اور حیران کن پہلو ہے۔ مطلب ہم انسان جو خلا میں راکٹ بھیج سکتے ہیں، اتنی پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی ایجاد کر سکتے ہیں، وہی انسان بعض اوقات زندگی کے کسی ایک موڑ پر آ کر بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک دم فریز ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ موڑ کوئی بہت بڑا کریئر کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا نیا شہر منتقل ہونے کی بات ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اہم کاروباری قدم اٹھانے کا مرحلہ۔ ایک عجیب سا جمود طاری ہو جاتا ہے اور دماغ جیسے کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح، وہ جو ایک عام زندگی میں انتہائی پراعتماد انسان ہوتا ہے وہ بھی فیصلہ کن لمحات میں ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں، اس تفصیلی جائزے میں، ہم دی آرکیٹیکچر آف ڈیسائسو ایکشن کے عنوان سے موجود ریسرچ کی روشنی میں اسی عقدے کو حل کریں گے۔ تو چلیں اس کی تہہ کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قوت فیصلہ کام کیسے کرتی ہے اور اوور تھنکنگ کے اس چکر سے کیسے باہر نکلا جائے۔ یہ واقعی انسانی رویوں کا ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور اس حوالے سے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ عام طور پر لوگ یہ مانتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت شاید کوئی خاندانی وراثت ہے، یا کوئی ایسا پیدائشی تحفہ ہے جو کچھ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ اچھا، یعنی کچھ لوگ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں؟ بالکل، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے مشکل فیصلے کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور باقی دنیا ہمیشہ الجھن کا شکار رہنے کے لیے ہی بنی ہے۔ لیکن اگر ہم اس تحقیق کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ فیصلہ سازی کوئی جادو نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک ہنر ہے، ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اسے بالکل ویسے ہی سیکھا جا سکتا ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھتا ہے، یا کوئی نئی زبان بولنا سیکھتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس بات کو مان لیتا ہے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے، تو اسی لمحے اس کے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ خود بخود اتر جاتا ہے۔ واہ، یہ بات تو واقعی بہت حوصلہ افزا ہے کہ اس ہنر کو سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سیکھنے کا یہ عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس ریسرچ میں جو سب سے پہلی شرط بتائی گئی ہے وہ بڑی چشموکشا ہے۔ ذہن کے جال کو سمجھنا۔ ہاں، حقیقت اور وہم کے درمیان فرق کرنا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کسی بھی صورتحال کو بالکل ویسا نہیں دیکھ رہے ہوتے جیسی وہ دراصل ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم اس پر اپنے مفروضوں کا، اپنے اندرونی خوف کا ایک ایسا فلٹر چڑھا دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور اس فلٹر کے چڑھنے کی ایک بہت ہی ٹھوس اور سائنٹیفک وجہ بھی ہے۔ اگر ہم اس کی حیاتیاتی گہرائی میں جائیں تو انسانی دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ بقا کا میکنزم، جسے ہم سروائیول میکنزم کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہمیں خطرے سے بچاتا ہے؟ بالکل، جب بھی کوئی انسان کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرتا ہے جس کا نتیجہ غیر یقینی ہو، تو دماغ کا وہ حصہ جو خوف کو کنٹرول کرتا ہے، جسے امیگڈلا کہا جاتا ہے، وہ فوراً خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو وہ الرٹ ہو جاتا ہے؟ ہاں، وہ لاجک یا منطق کو ایک طرف دھکیل دیتا ہے اور فوراً ان تمام ممکنہ نقصانات کی کہانیاں بننے لگتا ہے جو شاید کبھی پیش ہی نہ آئیں۔ یہ دماغ کا ایک طریقہ ہے، لیکن آج کی دنیا میں جہاں خطرہ کوئی جنگلی جانور نہیں بلکہ محض ایک نوکری کا انٹرویو ہے، وہاں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہیں سے وہم اور حقیقت کے درمیان لکیر دھندلی پڑ جاتی ہے۔ جذبات کا یہ غلبہ آپ کی منطقی سوچ یا پری فرنٹل کارٹیکس کو کام نہیں کرنے دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہی دراصل ہمیں بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی الجھاؤ سے نکلنے کے لیے اس مطالعے میں ایک بظاہر بہت ہی سادہ لیکن حیران انگیز طریقہ تجویز کیا گیا ہے، اور وہ ہے کاغذ اور قلم کا استعمال۔ ہاں، بہت ضروری۔ کہا گیا ہے کہ جب دماغ میں ایک ہی وقت میں ہزاروں سوچیں چل رہی ہوں تو ایک سادہ کاغذ لیں، اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچیں اور فیصلے کے متوقع فائدے اور نقصانات بالکل واضح الفاظ میں لکھ لیں۔ جانتے ہیں، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست تشبیہ آئی۔ اچھا، کیا تشبیہ؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا کمپیوٹر ہینگ ہو جائے۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا؟
कंप्यूटर अचानक रुक जाता है क्योंकि बैकग्राउंड में दर्जनों ऐसी ऐप्स चल रही होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल, और वो सारी प्रोसेसिंग पावर खा जाती हैं। एग्जैक्टली वो गैर ज़रूरी ऐप्स कंप्यूटर की सारी रैम इस्तेमाल कर लेती हैं। कागज़ पर लिखना दरअसल दिमाग की उस रैम को क्लियर करने और गैर ज़रूरी बोझ हटाने के मुतरादिफ है। इससे दुरुस्त रास्ता फौरन नज़र आ जाता है। ये रैम वाली तशबीह इंतहाई शानदार है और नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल दुरुस्त भी है। कॉग्निटिव साइंस में इस अमल को कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग? जी। जब एक इंसान अपने ख्यालात को सिर्फ दिमाग के अंदर हल करने की कोशिश करता है ना, तो वो सोचें एक बंद दायरे में सफ़र करती रहती हैं। एक ही खौफ बार बार मुख्तलिफ जावियों से सामने आता है और दिमाग की सारी एनर्जी खा जाता है। सही। लेकिन जब कोई कलम उठाता है और उन्हें कागज़ पर लिखता है, तो वो दरअसल अपना बोझ एक बैरूनी हार्ड ड्राइव पर मुंतकिल कर रहा होता है। इंसान अपने ख्यालात से खुद को अलग करके उन्हें एक तीसरे शख्स की नज़र से देख सकता है। अब वो खौफ नहीं रहते, सफ़े पर लिखे हुए अल्फाज बन जाते हैं। वाह! यानी जब हक़ाइक़ कागज़ पर आ जाते हैं तो दिमाग का मंतिकी हिस्सा वापस कंट्रोल संभाल लेता है, जज्बात हावी नहीं रहते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि कागज़ पर लिखने से दिमाग की धुंध छट जाती है। लेकिन चलें एक कदम और आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें हक़ाइक़ कागज़ पर आ गए, मंतिक वाज़ेह हो गई, लेकिन जब अमली कदम उठाने का वक्त आता है तो अक्सर हाथ पांव फूल जाते हैं। एक अजीब सा डर फिर जकड़ लेता है। डर के कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, और यहीं पर ये रिसर्च एक और ज़बरदस्त नुक्ता पेश करती है जो सीधा इस डर की जड़ पर वार करता है। इसके मुताबिक किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से इंतहाई टोक अंदाज में एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो। बिल्कुल, बदतरीन अंजाम का मुकम्मल तसव्वुर किया जाए। दावा किया गया है कि अगर इस बदतरीन अंजाम को बर्दाश्त करने की तैयारी हो जाए तो खौफ फौरन अपनी मौताब मर जाता है। जी हाँ, और ये कोई मामूली दावा नहीं है। ये डर से निपटने का एक इंतहाई ताकतवर टूल है। इंसान के नफ्सियात का एक उसूल है कि नामालूम का डर हमेशा मालूम खतरे से कहीं ज्यादा भयानक होता है। आप इसे यूं समझें जैसे एक अंधेरे कमरे में अलमारी के अंदर किसी बच्चे को कोई हैवला महसूस हो। ओ, वो बचपन वाला डर। हाँ ना, जब तक अंधेरा है वो हेवला एक खौफनाक अफरीत लगता है, लेकिन जैसे ही रोशनी की जाए और मालूम हो कि वो महज कुछ पुराने कपड़ों का ढेर है तो खौफ गायब हो जाता है। बदतरीन अंजाम का तसव्वुर करना दरअसल उसी अंधेरे कमरे की बत्ती जलाने के मुतरादिफ है। कितना जबरदस्त पॉइंट है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है वो ये है कि जब नामालूम का डर एक मालूम हद में आ जाता है तो वो अपनी ताकत खो देता है। जब तक मालूम ना हो कि बुरा क्या हो सकता है, दिमाग तबाही की कहानियां बनाता है। लेकिन जब हकीकत पसंदाना अंदाज में सोचा जाए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या जान चली जाएगी? नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे का नुकसान होगा या लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, तो इंसान को एहसास होता है कि इस नुकसान को तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मेरे जहन में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो रही है और मैं जरा सा तनकीदी सवाल उठाना चाहूंगी। जी पूछें। क्या हर वक्त बदतरीन अंजाम के बारे में सोचना, हर काम शुरू करने से पहले ये हिसाब लगाना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या ये अमल इंसान को मायूसी या मनफी सोच यानी पेसिमिज्म की तरफ नहीं धकेल देगा? मतलब अगर कोई हर वक्त यही सोचे कि बिजनेस डूब जाएगा तो क्या ये सोच उसकी उड़ान को महदूद नहीं कर देगी? ये एक बहुत ही बेहतरीन और वाजिब सवाल है, और सच कहूं तो बेशुमार लोग इस मौकाम पर आकर उलझन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें मनफी सोच और हकीकत पसंदी के दरमियान फ़र्क को समझना होगा। वो कैसे? मायूसी ये है कि कोई शख्स ये मान ले कि मेरा ये फैसला तो लाजमन गलत ही साबित होगा और उस वजह से वो सिरे से कोई कदम ही ना उठाए, जबकि बदतरीन अंजाम का तसव्वुर करने का मकसद बिल्कुल उलट है। इसका मकसद किसी को मफलूज करना नहीं, खुद को आज़ाद करना है। आज़ाद करना? जी, ये इस बात की तैयारी है कि अगर हालात बुरे हो गए तो मेरे पास ज़मीन मौजूद है जिस पर मैं गिरूंगा, किसी अथाह गहराई में नहीं गिरूंगा। ये जहन को तसल्ली देने का अमल है कि अगर पैसा डूब भी गया
तब भी मैं अपने हुनर पर दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। ये मायूसी नहीं, एक नाकाबिले तस्खीर खुद एतमादी पैदा करता है। क्या बात है। यानी खौफ को उसकी असल शक्ल में देखकर, उसकी हद मुकर्रर करके उसकी ताकत छीन लेना, वाकई बहुत ताकतवर तस्वुर है। अच्छा, इसके बाद इस मुताले में एक और बड़ी नफ्सियाती रुकावट की तरफ इशारा किया गया है, और वो है कामयाबी और नाकामी के पैमाने को बिल्कुल गलत अंदाज में समझना। परफेक्ट फैसले की तलाश। एग्जैक्टली हम में से अक्सर के जहनों में ये वहम रच बस चुका है कि जो भी फैसला किया जाए वो पहले दिन से 100% परफेक्ट होना चाहिए। कोई आसमान से फरिश्ता उतरकर गारंटी दे कि यही रास्ता कामयाबी का है, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। जबकि तहरीर का वाज़ेह पैगाम है कि दुनिया में कोई भी फैसला पहले से मुकम्मल सही या गलत नहीं होता। फैसला लेने के बाद इंसान अपने अमल और मेहनत से उसे सही साबित करता है। गलत फैसला दरअसल नाकामी नहीं, एक सीख है। और यही वो नाजुक मुकाम है जहां अक्सर काबिल लोग मात खा जाते हैं। वो एक बेऐब फैसले की तलाश में महीनों बल्कि सालों गुजार देते हैं। डेटा इकट्ठा करते हैं, तज्जिया करते हैं, उसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इंसान इतना सोचता है कि अमल करने की सलाहियत ही खो बैठता है। सही। दिमाग मुस्तकबिल पर कंट्रोल चाहता है, जो नामुमकिन है। कोई भी फैसला सिर्फ एक नुक्ताए आगाज होता है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप रास्ता चुन लेते हैं और फिर रुकावटों का मुकाबला करते हैं। बिल्कुल। और मुझे यहाँ एक बहरी जहाज की तशबीह याद आ रही है। एक खड़े हुए जहाज का रुख नहीं मोड़ा जा सकता। उसे सिमत देने के लिए पहले उसका इंजन स्टार्ट करके उसे हरकत में लाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। या फिर आप इसे मोबाइल के जीपीएस से भी जोड़कर देख सकते हैं। फर्ज करें कोई शख्स अनजान इलाके में है, उसने जीपीएस ऑन किया, लेकिन अगर वो साकित खड़ा है तो वो नीले रंग का नुक्ता बस स्क्रीन पर गोल गोल घूमता रहता है। हाँ, वो डायरेक्शन नहीं बताता जब तक आप चले ना। एग्जैक्टली। अगर वो वहीं खड़ा सोचे कि जब तक तीर बिल्कुल परफेक्ट सिमत नहीं बताएगा मैं कदम नहीं उठाऊंगा, तो वो सारी जिंदगी वहीं खड़ा रहेगा। उसे कैलिब्रेट करने के लिए चंद कदम चलना जरूरी है। हरकत पैदा होती है तो जीपीएस फौरन सिमत दुरुस्त बता देता है। यानी अमल ही वो वाहिद चीज है जो फैसले को सिमत देता है। ये जीपीएस वाली मिसाल तो बहुत ही जबरदस्त है। कामिल फैसले की तलाश में खड़े रहना वाकई इंसान को मुंजमद कर देता है। मौजज़े का इंतजार करना बेकार है। इस नजरिए के मुताबिक कोई भी गलत फैसला नाकामी नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट है। सबसे खतरनाक चीज यह है कि डर की वजह से कोई फैसला ही ना किया जाए। अमल ही इब्हाम और धुंध को काटता है। जब इंसान कदम उठाता है, नए हकाइक सामने आते हैं और वो जरूरत पड़ने पर अपनी सिमत तब्दील कर सकता है। बगैर चले कुछ नहीं सीखा जा सकता। ये बात बहुत गहरी है कि अमल ही इब्हाम को दूर करता है। लेकिन अब जब ये साबित हो गया कि कोई फैसला पहले से परफेक्ट नहीं होता और चलना तो बहरहाल पड़ता है, तो फिर सवाल ये है कि ये कदम उठाएगा कौन? जी, ये बहुत अहम सवाल है। इस सारी बहस का आखिरी और मेरी नज़र में सबसे अहम हिस्सा इसी पर मरकूज है, जिसे हम खुद इन्हिसारी और हतमी आज़ादी कह सकते हैं। इस रिसर्च में जोर दिया गया है कि हमें अपने फैसलों का बोझ दूसरों पर डालना बंद करना होगा। हम देखते हैं ना, लोग हर छोटे बड़े कदम पर दोस्तों या माहिरीन से मशवरे मांगते हैं। बिल्कुल मांगते हैं। तो पैगाम वाज़े है, अपने दिल और दिमाग की आवाज़ सुनें, समझ-बूझ का इस्तेमाल करें और फिर जो भी नतीजा आए उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी खुद कबूल करें। ये नुक्ता शख्सी तामीर के एतबार से बहुत अहम है। देखिए, दूसरों से मशवरा करना बजाते खुद कोई बुरी बात नहीं है। अक्लमंदी इसी में है कि तजर्बाकार लोगों से पूछा जाए। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इंसान अपनी कुव्वत फैसला ही किसी और को दे दे। ड्राइविंग सीट किसी और को दे दे। बिल्कुल। जब आप कहते हैं तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल दे रहे होते हैं। रिसर्च वाजे करती है कि जो शख्स अपने फैसलों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है, उसकी खुद एतमादी में हैरत अंगेज इजाफा होता है। उसे मालूम होता है कि वो अपनी जिंदगी का इंचार्ज खुद है। यहाँ मुझे एक बड़ा चुभता हुआ लेकिन सच्चा मुशाहिदा पेश करने की इजाज़त दें। अगर हम ईमानदारी से देखें तो अक्सर औकात हम मशवरे इसलिए नहीं मांग रहे होते कि वाकई रहनुमाई चाहिए। हमें अंदर से मालूम होता है कि हमें क्या करना है। तो फिर क्यों मांगते हैं? दरअसल मशवरे इसलिए मांगते हैं ताकि अगर कल को कुछ गलत हो जाए तो इल्ज़ाम बा आसानी किसी और के सर थोप सकें।
ہم کہہ سکیں کہ بھئی میں نے تو فلاں کے کہنے پر کیا تھا، یعنی ہم ذمہ داری سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ ایک انتہائی تلخ لیکن 100% درست حقیقت ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے، تسلی کے لیے الزام تراشی کا سہارا لیتا ہے. لیکن یہی کمزور رویہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے. بالکل. جب کوئی ناکامی کا الزام حالات یا دوسروں پر ڈالتا ہے تو وہ سیکھنے کا موقع گوا دیتا ہے. اگر انسان کھلے دل سے کہے کہ ہاں یہ میرا فیصلہ تھا اور ذمہ داری میری ہے، تو دماغ فوراً حل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. نتائج کی مکمل ذمہ داری قبول کرنا ہی دراصل انسان کو طاقتور بناتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہونے سے بچاتا ہے. تو اب وقت ہے کہ ہم اس گہری گفتگو کے تمام دھاگوں کو سمیٹیں. آج کے سیشن کا نچوڑ یہ ہے کہ زیادہ سوچنا یا اوور تھنکنگ عمل کی سب سے بڑی دشمن ہے. اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے حقائق کو کاغذ پر لکھیں تاکہ دماغ کی ریم کلیئر ہو. بالکل. پھر بدترین انجام کا تصور کر کے ڈر کی حد مقرر کریں. یہ تسلیم کریں کہ کوئی فیصلہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، عمل سے ہی سمت کا تعین ہوتا ہے، بالکل GPS کی طرح. اور آخر میں نتائج کی مکمل ذمہ داری خود قبول کریں. بالکل صحیح کہا. اور ان باتوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملی اصول ہیں جنہیں روزمرہ زندگی میں لاگو کیا جا سکتا ہے. اور یہی بات سب سے اہم ہے. اگر کوئی بھی شخص اس وقت کسی خاص صورتحال میں الجھن کا شکار ہے، کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہے، تو اب اسے حل کرنے کے واضح اصول موجود ہیں. چاہے وہ نوکری چھوڑنا ہو یا بزنس شروع کرنا، کاغذ پر حقائق لکھیں، پرفیکشن کا انتظار چھوڑیں اور بس پہلا قدم اٹھائیں. سمت خود واضح ہو جائے گی. یہ تمام بحث ہمیں ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر لاتی ہے، جو میں آج اختتام پر چھوڑنا چاہوں گا. جی ضرور. ہمیں اکثر ان فیصلوں پر افسوس ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں اور وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے ان فیصلوں کے بارے میں سوچیں جو ہم نے ڈر کی وجہ سے کبھی کیے ہی نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ فیصلے جو ہم کرنے سے مسلسل گریز کرتے ہیں، دراصل وہی خاموشی سے ہماری زندگی کی سب سے بڑی سمت طے کر رہے ہوں؟ کیا بات ہے! کیا واقعی وہ ہچکچاہٹ ہی ہماری منزل طے کر رہی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا چونکا دینے والا سوال ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا بہت ضروری ہے. خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے میں اتنا ہی. چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھتے رہیے اور اپنے حصے کا فیصلہ خود کرتے رہیے.